عليكم بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نهار جديد وفيديو جديد. اليوم عندي واحد الاكتيفيتي زوينه في دار الصويري اللي هي بروجيكسيون دان فيلم في دار الصويري. غادي نديكم معايا تشوفوا الاجواء كي دايره في دار الصويري وتشوفوا الناس اللي حاضرين. كيف ما كتعرفوا راه هنا في الصويره لي زاكتيفيتي قلال بزاف، واي حاجه اللي كتخلي الانسان انه يرتاح ويبدل الجو من الخدمه ومن الروتين ما كايناش هنا في الصويره. ولكن اللي ما كتعرفوش هو انه ديغنيغمون انا يلا اكتشفت هذه القضيه هذه في دار الصويري. تيكونوا بزاف ديال لي زاكتيفيتي وبزاف ديال الحوايج اللي تيخليو لي جون ديال الصويره يرتاحوا، اولا الناس ديال الصويره يرتاحوا ويبدلوا الجو. مثلا اليوم كاين ان فيلم ديال الصويري وحتى واحد اغلبيه ما كيكونوش عارفين، وهو بوبليك يعني اي واحد يقدر يدخل ليه بلا خلاص بلا والو. دونك غنديكم معايا تشوفوا وابخي نوريكم الاجواء كيفاش دايرين تما، ونوريكم سميت الفيلم وعلاش تيهضر، وبقاو معايا. Solitaire et rêveur. Il y avait un jour que j'attendais avec impatience. Noël. Pour moi, c'était un jour magique, parce qu'on se disait je t'aime sans dire un mot. Il y avait d'abord les piles de bois qu'on construisait avec mon père pour préparer l'hiver, les décorations magnifiques et le grand repas que ma mère cuisinait, des Pères Noël improbables qui débarquaient avec des sacs énormes. Tu sais, Mance, quand je vois la richesse de ces rencontres si simples, j'aimerais juste me souvenir que le cadeau est là, sous nos yeux, en permanence. Et pour ne pas dire que je rêvais de ce moment, d'être là, devant vous là, et de vous parler de cette histoire. Pour moi, c'est un grand rêve qui s'est réalisé et que je suis très content de vous présenter ce film et qui est pour moi, c'est un petit peu, c'est l'un des films, techniquement parlant, c'est l'un des films de la qualité, c'est le pire que j'ai fait, parce que normalement je travaille avec des plus grosses caméras et tout, la qualité, mais humainement, c'est l'un des plus grands films que j'ai fait, humainement.
Et voilà. Et du coup, après, quand j'ai rencontré Nance, c'est un fou du voyage. Moi, j'ai pas mal voyagé en Europe, un petit peu partout en Afrique, en stop et sans argent. Et lui aussi, de son côté, il a voyagé comme ça. Et quand on s'est rencontrés pour la première fois, on s'est dit, ok, Nance, toi et moi, on a voyagé partout. Et en fait, on a découvert un petit peu tous les côtés de l'humanité. Je sais pas combien de pays, mais genre, on s'est dit, mais ce serait quoi la limite de se dire que on ne pourrait pas y arriver? Ça veut dire que on va se dire que notre rêve, on ne peut pas l'aboutir parce que c'est trop. Et là, on s'est dit, ok. Il m'a dit, Nabil, toi, tu sais très bien parler. Parce que tu expliques aux gens que tu n'es pas terroriste d'abord. Je sais bien expliquer ta démarche. Genre, la parole, c'est un petit peu c'est ta clé, quoi. Et je lui dis, mais toi aussi, Nance, toi aussi, tu sais très bien exprimer ta demande et tout. Il a fait ta CNV et tout. Et je dis, ok, et si on parlait, si on partait sans parler? Et là, d'un seul coup, c'était ça. C'était l'autre voix. Donc, juste pour savoir, en fait, le film, on a fait le tournage. Et en fait, on n'avait pas de thunes, on n'a pas d'argent, toujours pas d'argent aujourd'hui. Mais on voulait le sortir pour le partager. Et du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que c'est trop cher de produire un film. Et du coup, on a fait un financement participatif. Et juste pour info, ce film, on a réussi à récolter plus de 42 000 euros. Juste des gens qui ont contribué et ils nous ont aidés à faire ce film. Après cette expérience, je pense juste, je partage avec vous juste le seul truc qu'on a appris, que moi personnellement j'ai appris, il y a une seule chose dans la vie, c'est que peu importe notre langage, peu importe notre démarche, si la personne devant nous, elle n'a pas envie de nous comprendre, on peut faire ce qu'on veut, elle ne va jamais nous comprendre. Mais si elle a une envie de nous comprendre, en fait on peut parler, on peut fermer les yeux et on peut se sentir, on peut se comprendre. Du coup c'est ça, c'est l'envie de comprendre l'autre, c'est lui qui nous a aidé à passer ça. كيف شفتوا راه درت لكم اون توت بيتيت بريزونطاسيون غير شويه من داكشي اللي دار لينا في لا بريزونطاسيون دو فيلم في دار الصويري. كيف قلت لكم هذا السيد هذا عانى بزاف باش يدير هذا الفيلم وتنظن انه نجح فيه بزاف لانه قدر يوصلنا الفكره ديال انه واخا حنا كنهضروا نقدروا نتواصلوا مع الناس الاخرين، نقدروا نتواصلوا كيف قلت لكم مع الناس اخرين بلا هضره، نقدروا نكونوا زيزوني يعني ما تنهضروش ونكونوا اون كونتاكت مع الناس ويفهمونا مزيان، ونقدروا اننا نكونوا كنهضروا وما يفهمونا غلط اولا ما يفهموناش كاع. كيف قلت لكم قدر يوصلنا الفكره ديال انه يقدر الانسان انه يتعامل مع ناس اخرين بلا ما يهضر وبلا فلوس، وغادي يلقى الانسانيه في الناس، ماشي ضروري نكونوا كنهضروا اولا تكون عندنا فلوس باش نقدروا نتعرفوا على ناس جداد ونتعرفوا على نلقاو انسانيه. يعني بنادم تيحن فيك كيدخلك لدارو كيحل لك كاع البيبان. بيان سور كنظن بانه هذا الفيلم غادي يكون ما ساهلش، ما داش عليهم شعر وفيه بزاف ديال لي زيموسيون. دونك فوالا دخلوا لاشين ديالو، راه نخليها لكم في صندوق الوصف باش تقدروا تتابعوه وتشوفوا فيه كيدير الجولات ديالو، تقدروا تمشيو تشوفوا هذا الفيلم. اي فوالا نخليكم في نهار جديد وفيديو جديد ان شاء الله.